Ano binabasa mo? Ano binabasa mo? Ano yan? Ay, Jollibee. Si Jollibee? Jollibee. Basa na. Si Jollibee, oh. Si Eustace. Ito si Eustace. Si Jollibee. Si Lolo. Asan si Jollibee? Turo mo si Jollibee dyan. Asan si Jollibee? Asan? Ayun, oh. Si Jollibee, oh. Ere, si Jollibee. Jollibee. Dali, tawagin si Jollibee. Anong ginagawa ni Jollibee? Paano sa'yo ni Jollibee? Paano sabi? Ha? Ay, sumasayaw yung Jollibee, oh. Nakabuka yung kamay, oh. Tinan mo, yun, no? Ano yun? Dali, galing nga.